मोर प्रिय माने आम गत सप्ताह कौन शिखी कौन शिखिलु टिके कहले भल हुआ उच्च स्वर कह शुभा जाऊना भाउज तार भी मन नहीं केते भल वाक्य शिखई मो भी टिके कही सब भूली गल एमती हेले आमर वाक्य शुणिबार भी लाभ ना लाभ अच्छे कि गोटे पदर लिखा अच्छी शुणा जाइथिबा वाक्य प्रति अधिक मनोयोगी काले शैतान आसी से वाक्य को हरण कर दृष्टांत किए गे शुणिच बुणाली विषय रे हाथ टेक टिके शुणिच सेटे बहुत भल विषय लिखा है जे शुणु शुणु आम वाक्य को केमती शैतान हरण करनिए जड़े बुणाले जड़े वाक्य प्रचार करुच्ची से वाक्य तो केतेक रास्ता रे पड़ुची केतेक कंटा बुदा रे पड़ुची केते तो पथुरिया भूमि रे पड़ुची केते तो भल भूमि रे पड़ुची सेटा भूमि कौन सेटा होची आमानक हृदय आमानक हृदय होची गोटे गोटे क्षेत्र आमानक हृदय होची गोटे गोटे जगह जोठारे कि गोटे उत्तम विषय को बुणा जाए जोठारे कि गोटे उत्तम विषय को रोपा जाए जदि आमानक हृदय जदि भल भूमि नथिबो आमानक हृदय जदि भल भूमि नाई तेरे से भूमि को जदि आमे भल भाव रे तसीनु कहले जेते भल बिहन पड़ले भी सेटा गजा हबो कि यार भी शुणु एटा गजा हबो कि गजा हबो ना सेति पई आमर हृदय को भल भाव रे सफा करबार अछि भल भाव रे पूरा तसीबार अछि जहा फल के गुटे जो बिहन भी आम ए हृदय रूप भूमि मध्य पड़िले जेमिति ताहा जेमिति शीघ्र अंकुरित हो पारिबो नहले तो आम माने केबे भी फलप्रद हो पारिबानी तेणु मोर प्रिय माने आने प्रभु को ठारे निजको समर्पण कले जाई आम मानक हृदय को सफा करि पारिबा प्रभु को ठारे निजको समर्पण कले जाई आम माने हृदय रे प्रभुंकर वाक्य निमंते आम माने जगह दे पारिबा नहले तो केबे हेले आम माने जेते वाक्य शुणुथिबो वर्ष वर्ष वाक्य शुणुथिबो 10 वर्ष हो 20 वर्ष हेले भी आम मानक हृदय रे गुटे भी बिहन अंकुरित हेबो नाही कहीं अंकुरित हेबो नाही जेहेतु सेटा सब बेले चले आसिकी उठेकी नौची केते बेले तो कौन कौन आसिक उठेकी नौची सेटा आमको जना आउ ताकू जना कहीं आम ताकू आमानकर ए हृदय रूप क्षेत मध्य ताकू आम माने अंकुरित करने को आमानकर सक्षम नाही से वाक्य को धरिकी आमानक हृदय रूप क्षेत्र मध्य अंकुरित करने को आम देउनु केमिति देबा जदि ईश्वर वाक्य आम जीवन रे नाई आम हृदय रे नाई ताहले ताहा केबे भी गजा हो पारिबो नाही केबे हेले ताहा अंकुरित हो पारिबो नाही तेणु मोर प्रिय भाई माने एवं भौणी माने आम माने जेते बेले प्रभु को वाक्य को शुणुअछु अधिक रु अधिक मनोयोगी हेबा आवश्यक ताहले आम माने 10 वर्ष ख्रिस्टियन 20 वर्ष ख्रिस्टियन हेकी मध्य आमानकर किछि लाभ विगत दिन मानकर प्रभु दास केते उत्तम वाक्य देइथिले एते उत्तम वाक्य को जदि आम भूलिबा ताले ईश्वर को राज्य निमित्त आम केमती प्रस्तुत हो पार वाक्य लेखा जाए आगामी दिन मानकर दुर्भिक्ष हेबो कौन सी खाद्यर नुहे बा कौन सी पानीयर नुहे कौन सी वस्त्रर अभाव नुहे कौन दुर्भिक्ष हेबो वाक्यर दुर्भिक्ष हेबो ए समय आम तुम सम्मुख छिड़ा है वाक्य कही पार्बू ना
कि तमे एमती गोटे जगार एकत्रित होइकी बसिकी आमानकर वाक्य को शुणी पारबो नाही कहीं वाक्यर दुर्भिक्ष हम लोक मैंने वाक्य शुणा गोटे प्रचारक को खोजा ए गोटे पटर से पटे दौड़ी दौड़ी जीवे किंतु पाइबे ना ए वाक्य ए कागज जो ईश्वर सत्य वाक्य जो सत्य लिपि लेखा होची ताहा मध्य उभा गायब हो मैंने निज घरे घरे थिबा बाइबल को देखिले मैंने ए वाक्य को आम पाई परिबा नाही कहीं जेहेतु वाक्य से समय नथिबो किंतु जो मानक हृदय रूप पटारे ताहा कि केबे लिभि न पारे जहा कि केबे उबेही होई जाई न पारे एमिति हृदय रूप द्वार एमिति हृदय रूप पटा मध्य जी लेखी अछि तार वाक्य केबे विसर्ग ना से वाक्य को से स्मरण करी करी प्रभुंकर राज्य निमंते निजको प्रस्तुत करि पारे हालेलुया नहले मोर प्रिय माने आ माने केबे हेले भी प्रभुंकर राज्य निमंते प्रस्तुत हो पारबानी आम केते आग्रह सहकारे केते आनंद सहकारे माने सप्ताह बीतिले आम एठारे आसिक प्रभु को गौरव करू किंतु आमे गत 6 दिन मध्य जो वाक्य को शुणी अच्छु से वाक्य को मध्य आ माने मन रखी पारुनी कहीं ना आमानकर से शुणा शक्ति से रखा शक्ति ही ना आमानकर भूमि को भल भाव चषी ना एबे गोटे बिहन लगेवाई आमे जेमिति गोटे क्षेत्र को बा गोटे भूमि को भल भाव चषीला जाए आमे किछि बिहन को सेठ लगे थाउ ताहेले सेटा भल भाव अंकुरित हेबापाई सेटा सक्षम होता है आमानकर हृदय को तो आमे आज जाए सजाड़ीनु जेते बड़ प्रचार को आसिले भी जेते भल वाक्य कहले भी आमानकर हृदय रे ताहा स्थान पाइब नाही सेति मोर बंधु माने प्रथमे आमे निजको अति ध्यान सहकारे वाक्य को शुणा आवश्यक जदि बा सेटा को आमे भूली जाऊचु सप्ताह पवित्र बा से रविवार दिन आसीबा पूर्वरु आमे परस्पर मध्य आलोचना करिबा आमे गत सप्ताह कौन शिखिथिले परस्पर मध्य आलोचना कले से विषय को आमे पुणी थे आम मन पकई पारे हालेलुया तेणु मोर प्रिय माने आमे जेते भी वाक्य शुणु जदि मन रहिबो नाही आमे वाक्य शुणिबाटा भी किछि लाभ ना हालेलुया और मु तो आज वाक्य बेसी कहबी नाही आमे आज गोटे विषय को शिखिबा मो सहित आपण माने खुलंतु उपदेशक 11 पर्व 9 एवं 10 पढ़िबा उपदेशक चलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एठारे लेखा अछि गोटे युवा मानक निमंते गोटे परामर्श आने आज भल भाव आज टॉपिक को मन रख बहुत भल भाव मु कहवा चेष्टा करुछि यौवन अवस्था रे आनंद कर कुह प्रसंग टी कही देख यौवन अवस्था रे आनंद कर यौवन अवस्था रे आनंद कर भल मन रहिबो तो एते सरल वाक्य को जदि आमे कहिचु एते भल भाव कहले सुधा मन रहू ना कहले मु कौन करी यौवन अवस्था रे आनंद कर आम मैंने एठारे जड़े जड़े युवक मान ओडिया तुईरे टिके कहि दियंतु आज्ञा तुईरे टिके कहि दियंतु
যৌবন অবস্থা তানি আজু রেহা প্রকাশ ସେମିତି ତ ମାମୁଁ ଲା ଓ ଲା ବେଶ ବେଲା ଆଜୁ ରେହା ପକାଶୁ ବହୁତ ଭଲ ଲା ଓ ଲା ବେଶ ବେଲା ଆଜୁ ରେହା ପକାଶୁ ମନେ ରହିବ ତ ମନେ ରହିବ ଲା ଓ ଲା ବେଶ ବେଲା ଆଜୁ ରେହା ପକାଶୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା କିନ୍ତୁ କୋଉ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆନନ୍ଦ କରିବା ତାହା ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ପଢୁଅଛୁ ହେ ଯୁବା ଲୋକ ତୁମେ ଆପଣା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମ୍ଭର ଚିତ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ହୃଷ୍ଟ କରୁ ପୁଣି ଆପଣା ମନର ଗତିରେ ଓ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ଚାଲ ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଧରି ତୁମ୍ଭକୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ ଏହା ତୁମ୍ଭେ ଜାଣିବେ ହାଲେଲୁୟା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ମନେ ରଖିକି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ବି ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଖାଇବାରେ ଆନନ୍ଦ କରୁ ବା ବୁଲିବାରେ ଆନନ୍ଦ କରୁ ବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ବି ଆନନ୍ଦ କରୁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ସେହି ଈଶ୍ୱର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେକୁ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ ସେଇଟାକୁ ଆମମାନେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ବା ଆମେ ଭଲ ବିଷୟରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛୁ ଯଦି ବା ଆମମାନେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛୁ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛୁ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ତାହାକୁ ଛାଣିବେ ଏବେ ଗୋଟେ ଚାଲୁଣିରେ ଯେମିତି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଛଣାଯାଏ ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଛାଣିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣା ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଚାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନେ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ଆମେ ମିଛ କଥା କହିପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇ କାମ କେବେ କରିଥିଲି ଏଇ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମୁଁ କେବେ ଆନନ୍ଦ କରିଥିଲି ତାହା ଆମମାନେ ଆଉ କେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସବୁ ଜାଗା ମଧ୍ୟରୁ ସେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ କେବଳ କିଏ ତ ସେ ପ୍ରିୟ ପାରେ କିଏ ତ ବୁଲିବାରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି କିଏ ତ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଜିର ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିବି କହିଲେ ତାହା ସରିବ ନାହିଁ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ଯୌବନ ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 10:31 ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଦଶର 31 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जहाँ भी तुम्हें करो तुम्हें भजन करो पान करो एटारे आउ लेखा होची जहाँ भी करो माने जे जे जहाँ विषय मध्य कले मध्य कहा निमंते करिबा कहार गौरव निमंते ईश्वरंक गौरव निमंते आमानक मनर हुष्ट निमंते नहीं आमानक चित्तर आनंद निमंते ताहा करिबा आवश्यक नुहे ईश्वरंकर गौरव निमंते करिबा आवश्यक मोर प्रिय भाई माने आम माने यौवन अवस्था रे निजर इच्छा को नहीं आम आनंद करूछु जो जो गति रे आम माने चालुछु जो रास्ता रे आम जाउछु बा जहा करिबा को आम मन रे जहा भी आसुची से विषय प्रति आम माने आनंद करूछु यौवन अवस्था रे आम को किए कहबा लोक नहीं कारण यौवन अवस्था रे जे आपना ए खांदरे जे जुआल भुईची से ही प्रभुंकर उत्तम संतान हो पाइबे प्रभु ही ताहा प्रति संतोष हेब प्रभु
ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ତ ଏଇ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭୋଜ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ, ଭୋଜ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ କାହିଁକି ଆମମାନେ ସେହି ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛୁକ ନହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମମାନେ ଆସକ୍ତ ନହଉ। କେବଳ ଯୋଉଟା କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତର ବିଷୟ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ଜଗତର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇଥାଏ, ସେହି ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ସେହି ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇମାନେ, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମମାନେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଆମେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନେ ବିଚାରିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଏହା ମନେ ରଖ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମର ଚିତ୍ତ ତୁମକୁ ହୃଷ୍ଟ କରୁ। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମର ଚିତ୍ତ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଷ୍ଟ କରୁ। କୋଉ ବିଷୟରେ ଉଷ୍ଟ କରିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ବିଷୟରେ ଉଷ୍ଟ କରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଉଷ୍ଟ କରୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ ହୃଷ୍ଟ କରୁ। କୌଣସି ସେ ମଦ ଖାଇବା ବିଷୟରେ, କୌଣସି ସେ ବୁଲିବା ବିଷୟରେ, ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହୃଷ୍ଟ ନ କରୁ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଯେତେ ଆସକ୍ତ ହେବା, ସେତେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ତୁଚ୍ଛି ହେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନେ ଏକ ପବିତ୍ର ପ୍ରଜା ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତେଣୁ ଏଠାରେ 12 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ଯୌବନ କାଳରେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଯେହେତୁ ଦୁଃସମୟ ଆସୁଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଷରେ ତୁମେ କହିବ ଏହି ସବୁ ମୋର କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ, ସେହି ସବୁ ବର୍ଷ ସନ୍ନିକଟ ହେଉଅଛି। ଦେଖ, ଏଠାରେ ଭଲ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଜଗତର ସୁଖ ବିଷୟକୁ, ଜଗତର ଯାହାକି ଅକ୍ଷୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ମରଣ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଶେଷ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ଆମେ ମନେ ରଖିକି ଯଦି ତାହା କରିବା, ତାହା ଦିନେ କ୍ଷୟ ପାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ବାକ୍ୟ ପାଳନରେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କହିଅଛି ଯେ ବାକ୍ୟର ଅଭାବ ହେବ, ବାକ୍ୟର ଅଭାବ ହେବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ଆମମାନେ ଯେତେ ବି ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବା ନାହିଁ। ଯେତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କେବେ ବି ପାଇପାରିବାନି। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ। ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ବାଇବଲ ଥିଲେ ବି ସେ ବାଇବଲରେ କିଛି ଲେଖା ନଥିବ, ସବୁ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ସମୟ ଏହା ହିଁ ସମୟ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନର ଅନେକ ଚିହ୍ନ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନର ଚିହ୍ନ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେଶ ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଆପଣା ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ିବ, ଗୋଟେ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ିବ। ସେଇଟା ସବୁ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ କେତେ ସନ୍ନିକଟ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଯେ ବହୁତ ସନ୍ନିକଟ ଅଟେ। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆମେ ମନରେ ରଖି, ତାହାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। କେତେବେଳେ? ଯଦି ଆମମାନେ ଆପଣା ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛୁ। ଯଦି ଆମମାନେ ଆପଣା ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନେ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର
ପାପ କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସୁଧାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଆମେ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିଜ ଜୀବନକୁ। ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।